ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የ11ኛ ክፍል የኢኮኖሚክስ ትምህርታችንን አሁን መማማር እንቀጥላለን። ከዛ በፊት ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር እንድታደርጉ በዚህን ሰዓት ጠይቃችኋለሁኝ። ስለ ኦሊጎፖሊ ማርኬት ምን ማለት እንደሆነ እንማማራለን አሁን። ከዚህ ትምህርት በኋላ እንግዲህ ማወቅ ያለባችሁ ምንድነው ኮሊዩሲቭ ኦሊጎፖሊ and non collusive oligopoly ምን ማለት እንደሆነ ትረዳላችሁ። identify the similarity and difference between collusive oligopoly and non collusive oligopoly በኮሊዩሲቭ ኦሊጎፖሊ እና በነን ኮሊዩሲቭ ኦሊጎፖሊ ማርኬት መካከል ያለውን አንድነትና ልዩነት እንገነዘባለን ማለት ነው። እንደዚሁም ዲፈረንሺየት ማርኬት ፍሮም አዘር ማርኬት ስትራክቸርስ ኦሊጎፖሊ ማርኬት ከኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸር ከሞኖፖሊ እና ሞኖፖሊስቲክ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸር በምን ይለያል የሚለውን እንማማራለን። እንደ ስታርታፕ አክቲቪቲ ምንድነው ዲፈረንሺየት ኦሊጎፖሊ ማርኬት ፍሮም አዘር ማርኬት ስትራክቸር። ስለዚህ ቀጣይ ምንድነው ይህን ልዩነት በተገቢው መንገድ እናያለን ማለት ነው። ኦሊጎፖሊ is a market in which few dominant sellers sell differentiated or homogeneous products under continuous conscious of reverse action ማለት ነው። ስለዚህ ኦሊጎፖሊ ማርኬት የምንለው few dominant seller ያለበት ፕሮዳክቱ ደግሞ differentiated or homogeneous product የሚያቀርብ ማለት ነው። homogeneous or differentiated product ካልን heterogeneous አይደለም ማለት ነው። In oligopoly, due to the small number of large firms, hence the large market share of each firm, the action of firm affected by the action of other firm in the market. አንደኛው ፊርም በሌላኛው ፊርም አፌክት እንደሚደራረግ እናያለን። ይሄን ምን እንለዋለን? ስትራቴጂክ ኢንተርዲፔንደንስ እንለዋለን ማለት ነው። በኦሊጎፖሊ ማርኬት ስሞል ነምበር ኦፍ ላርጅ ፊርምስ በቁጥራቸው ትንንሽ የሆኑ ትልልቅ ፊርሞች ማለት ነው ላርጅ ማርኬት ሼር ይኖራቸዋል። በት ግን አክሽን ኦፍ ዋን ፊርም አፌክት ኦር and are affected by the action of other firm in the market። ይህን ምን እንለዋለን? ስትራቴጂክ ኢንተርዲፔንደንስ እንለዋለን ማለት ነው። at least some firms have large አንዳንዶቹ ላርጅ ማርኬት ሼር ሲኖራቸው can influence the price of the product. Oligopolistic firms are aware of their interdependence and always consider their reverse reaction when setting price out ምንድነው setting price, output goal, advertising budget and other business policies. When the firm sell homogeneous products such as እንግዲህ ፊርሙ homogeneous የሆነ ፕሮዳክት ሴል ሲያደርግ ለምሳሌ ሴሜንት፣ ስቲል ኦር አልሙኒየም they are called pure oligopolies ይባላሉ። አንዳንድ ፊርሞች ሲሚንቶ ብቻ የሚሸጡ ብረታ ብረት ብቻ ወይም አልሙኒየም ብቻ የሚሸጡ ከሆኑ pure oligopolies ይባላሉ። whereas if the firms are sell differentiated product የተለያዩ ፕሮዳክቶችን የሚሸጡ ከሆነ ደግሞ ምን እንላቸዋለን? differentiated oligopoly or impure oligopoly እንላቸዋለን። ለምሳሌ cold drinks and automobiles መጥቀስ እንችላለን ለዚህ ምሳሌ የሚሆነው ማለት ነው። examples of oligopoly are pharmaceutical market, automobile, steel market and photographic equipment and the beverage including soft drinks industry. duopoly ምን ማለት ነው? is a special case of oligopoly where two firms operate and have power over the market. ሁለት ፊርሞች ኦፕሬት የሚያደርጉ ከሆነ እና ማርኬቱን ደግሞ ፓወር ኮንትሮል የሚያደርጉ ከሆነ ዱኦፖሊ እንላቸዋለን። ለምሳሌ the aircraft manufacturer Boeing and Airbus can considered as duopolies. ዱኦፖሊ ፊርም የሚባሉት ለአውሮፕላን የሚያመርቱ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች እንደ ቦይንግ እና ኤርባስ እንደሆኑ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። There are two types of oligopoly. ሁለት አይነት ኦሊጎፖሊ
ማርኬት ስትራክቸር አለ። አንደኛው ኮሊሲቭ ነው፣ ሁለተኛው ነን ኮሊሲቭ ኦሊጎፖሊ እንለዋለን ማለት ነው። ኦሊጎፖሊ ኮሊሲቭ ሲሆን ምን ማለት ነው? ኮሊሲቭ ኦሊጎፖሊ refers to a form of oligopoly in which the competing firm collude as to minimize the competition and maximize joint profit by reducing the uncertainties arising due to rivals and selling the goods and services at monopoly price ማለት ነው። ስለዚህ የሚጠቀመው ፕራይስ ሞኖፖሊ ፕራይስ ነው። ኮሊዩድ የሚያደርግ ነው። ይህን የሚያደርግባት ምክንያት ምንድን ነው? ሚኒማይዝ ኮምፒቲሽን እና ማክሲማይዝ ጆይንት ፕሮፊት እና እንዲሁም ይህን የሚያደርግበት reducing the uncertainties arising due to rivalry and selling the goods and services ማለት ነው። the oligopolist enter እንግዲህ in contract to establish the level of price and output in the market and the products sold homogeneous. In this type of oligopoly firm known as that if they increase or decrease their price will be shift in the demand curve. ዋጋቸውን ፕራይሱን በጨመሩ ወይም በቀነሱ ቁጥር demand curve shift ያደርጋል. As the products that offered by the entire firm are homogeneous, so the consumer can purchase them from any of the firms. By deciding not to compete with each other, the firm can set up monopoly price ማለት ነው። ከሌሎች ጋር ኮምፒት ማድረግ ካልፈለጉ ፕራይሳቸውን ሴት ያደርጋሉ on the output produced by each firm. By doing this, oligopolist can achieve the maximizing joint profit by working as a single firm ማለት ነው። በተናጠል የሚሰራው ስራ ማለት ነው። In fact, firms enter in the pricing agreement each other instead of competing or price wars. ከሌሎች ጋር ኮምፒት ከማድረግ ይልቅ as a single firm work ማድረግ ይፈልጋሉ to achieve maximizing joint profit ማለት ነው። Such agreement both explicitly or formal and implicitly or informal be called collusion. ስለዚህ አግሪመንቱ በፎርማል ወይም ኤክስፕሊሲትሊ ወይም ደግሞ ኢምፕሊሲት ሲሆን ኮሊዥን ይባላል ማለት ነው። ኮሊዥን ካን ቱ ታይፕስ፣ ሁለት አይነት ኮሊዥን አለ። አንደኛው ካርቴል ይባላል። ካርቴል the word cartel use this agreement whereby common sales agency exists with carries out the selling activity of all members of the firm ማለት ነው። producers firms enter in the formal agreement that means explicit ያልነው that states the price and output ፕራይሱንም አውትፑትንም ምን ያደርጋሉ? ስቴት ያደርጋሉ of all firms that the member of the cartel. So the cartel firms the joint fix the price and the output policy by a way of agreement ማለት ነው። ፕራይስ ሊደርሺፕ እንለዋለን ሁለተኛው። ይሄኛው when a formal collusive agreement becomes difficult to launch explicit ያልነው ፎርማል አግሪመንቱ ለመፈጸም ዲፊካልት በሚሆንበት ጊዜ ላውንች ለማድረግ oligopolists sometimes operate on the informal tacit collusive agreement. One of the most common forms of informal collusion is price leadership. ስለዚህ ፕራይስ ሊደርሺፕን ኢንፎርማል collusion or implicit agreement እንለዋለን ማለት ነው። Price leadership arises when the dominant firm initiates price changes and other firms follow. There is an implicit understanding between the oligopolists to coordinate the price, whereby the dominant firm initiates the price change and all the other firms follow or match the change in price. All firms will aim to achieve more strength and power over rival firms. As a result, oligopolistic industry, a few powerful competitors emerge. They cannot be eliminated easily by other powerful firms. Under these circumstances, some firms act together or collude with each other to reap maximum advantage. Non-collusive oligopoly ምንድን ነው? non-collusive oligopoly የምንለው
ከኮሊዩሲቭ ኦሊጎፖሊ ለየት የሚል ሲሆን ኦሊጎፖሊ in which the firm are in competitive with each other አንደኛው ፊርም ከሌላኛው ፊርም ኮምፒት የሚያደርግ ከሆነ ነን ኮሊዩሲቭ ኦሊጎፖሊ ወይም አግሪመንት ከሌላቸው ማለት ነው። the compete with each other determines the independence the price of their product በራሳቸው ቆመው ነው እንግዲህ ኢንዲፔንደንትሊ ፕራይስን ሴት የሚያደርጉት ማለት ነው። in other words it is market in which there are few firms which firms pursue its own price and output policy independent of the rival firms. Thus, every firm tries to increase the market share through competition. This is because there are only a few big firms in the market. There is a cutthroat competition. ምንድነው ያላቸው በእርስ በራሳቸው ራሳቸውን ችለው የሚወዳደሩ ከሆነ ማርኬት ራሳቸውን ችለው ሼር የሚያደርጉ ከሆነ cutthroat competition ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። Therefore, in the market, aggressive advertisement develops brand loyalty. Aggressive የሆነ ራሳቸውን ችለው አድቨርታይዝ ያደርጋሉ፣ ብራንድ ሎያሊቲውን በዛው ያስጠብቃሉ ማለት ነው። The firm survive in a strategic environment as they began with a particular strategy without colliding with competitors. In non-collusive oligopoly እነዚህ አምስት ነገሮች ይገለጥበታል። አንደኛው ፊርምስ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ኢች አዘር ነው። እያንዳንዱ ፊርም ራሱን ችሎ በተናጠል ነው የሚቆመው። there are a large number of firms ብዙ አይነት ፊርሞች አሉ። large number of firms አለ። there are few barriers ባህሪያቸው ወይም ካራክተሪስቲክሱ ምንድነው? there are few barriers there are strict government regulations ለገቨርንመንት ሬጉሌሽን ስትሪክት ናቸው፣ በጣም ያከብራሉ ማለት ነው። each firm develops an expectation as to what rivals from are about to do. Firm in non-collusive oligopoly, they have to consider the possible action of competitors and have to react. This means non-collusive oligopoly is characterized by price flexibility. Each firm attempt to increase its market share by way of competition. Hence, the firms though can make ambiguous prediction about perfect competition as well as monopoly that is not possible in the case of competition exists ይላል። difference between collusive and non-collusive oligopoly ምንድነው? በሚኒንግ ነው አንዱ ዲፈረንሱ። ሚኒንግ በትርጉም ደረጃ ይለያያሉ። ይሄኛው collusive oligopoly refers a form of marketing which sellers eliminate the competition through the formal agreement ነው። ፎርማል አግሪመንት አለው። ነን ኮሊዩሲቭ ኢንዲፔንደንት ፖሊሲ ማለት ነው። ኢንዲፔንደንት ራሱን ችሎ ነው ማለት ነው። ኮሊዩዥን ስንመለከት the few sellers collude to cartel avoid competition ማለት ነው። ስለዚህ ካርትል እና ፕራይስ ሊደርሺፕ በማድረግ ኮሊዩዥን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ይሄኛው ግን prefer to collusion as a means of profit maximization ነው። ፕራይስ ኤንድ አውትፑት ዲሲሽን ስንል ፕራይስ ኤንድ አውትፑት ዲሲሽን ኦፍ ካርቴል አር ሪቹዋል ማለት ነው። in the market each firm has its own price and collusive output decision. Interdependency they are independent of each other በኮሊሲቭ ኦሊጎፖሊ ዲሲሽኑ ማለት ነው። እዚህም independent of rivals from the market. Competition there are no competition in the market due to collusion. Here is cutthroat competition አላቸው። selling cost there is no need to incur expenditure create and brand loyalty ነው። firm make aggressive advertisement develop brand loyalty non collusive oligopoly market ባህሪ ነው ማለት ነው። ሌላኛው creating of monopoly ነው። the market like monopoly is cartel there is no such market information under this market ማለት ነው። ስለዚህ በኮሊሲቭ እና በነን ኮሊሲቭ መካከል ያለውን ልዩነት ከዚህ ሰንጠረዥ በቀላሉ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። in this perplexing market structure one important characteristics of oligopoly market interdependence among sellers
Each sellers are price output decision influenced by the perception of the counter moves of rival sellers. Given the large number of possible reaction, we come up with different models based on different assumptions about the behavior of the rival sellers, the extent and form of exit and entry, and the likelihood of collusion between firms. አክቲቪቲ 2.5 ይህን አክቲቪቲ እንግዲህ የኮንክሉዥን አባውት ኦሊጎፖሊስቲክ ማርኬት ስትራክቸር ደፊኒት የሆነ ድሮ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ሊስት ኤንድ ዲስከስ ዘ ቫሪየስ ታይፕስ ኦፍ ኦሊጎፖሊክ ማርኬት ስትራክቸር ዛት ሚንስ ዘ ኮሊዥን ኤንድ ነን ኮሊዥን ማርኬት ስትራክቸር ልዩነታቸውን እና የኮሊዥን ስንል ደግሞ ካርትልን እና ፕራይስ ሊደርሺፕ እንዳለው ይሄኛው ደግሞ ራሱን እንዳልቻለ ተጠቅመን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ዩኒት ሰመሪ ምንድነው ማጠቃለያ የምናየው as perfect competitive firm produce greater quantity of output, the total revenue steadily increase in the constant rate and determined by the given market price. Profit will the highest or lose will be smallest as the quantity of output where total revenue exceeds total cost by the greatest amount, or where total revenue falls short of total cost by smaller amount. Alternatively, profit will be the highest when the marginal revenue, which is the price for a perfectly competitive firm, is equal to the marginal cost. ስለዚህ marginal cost ከmarginal revenue ጋር እኩል ከሆነ profit higher ሊሆን, if the market price which is faced by perfect competitive firm is above average cost of the profit, maximizing quantity of output, then the firm is making profit. If the market price is below the average cost, the cost maximizing quantity of output, then the firm is making loss የሚለውን ተማምረናል ማለት ነው። ሞኖፖሊስቲክ ማርኬት ፕራይስ ቴከር እንዳልሆነ it is price maker እንደሆነ monopolistic decide the quantity to produce, determine the price, market price. Monopolistic total revenue is relatively low at low quantity of output because not much is being sold. Total revenue is also relatively low at very high quantity of output because the very high quantity will sell only at low price. Inversely relationship አላቸው ብለን ተምራል። The total revenue for monopolistic will start low, rise and then decline. The marginal revenue of monopolistic firm selling additional units will decline. Each additional unit sold by monopolistic will push down the over market price, and as much units are sold, this lower price appeals to more and more units. The monopolistic will select maximum profit level out where marginal revenue equals marginal cost, and then change in the price for the quantity of output determined by the market demand curve. If that price is above average cost, the monopolistic earn positive profit ብለናል። ፕራይስ አበብ ዘ ማርጂናል ኮስት ከሆነ ማለት ነው። ሌላው ሞኖፖሊስቲክ ኮምፒቲሽን ደግሞ በማርኬት ኮምፒቲቲቭ ማርኬት እና በሞኖፖሊ ማርኬት መካከል ያለውን ክፍተት ለመሙላት የተፈጠረ እንደሆነ ይህም ደግሞ ዲፈረንሺየትድ ፕሮዳክት አራይዝ ዲዩ ቱ ዘ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ሎኬሽን ዘ ፕሮዳክት ሶልድ ኢንታንጂብል አስፔክትስ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ኤንድ ፐርሴፕሽን ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ብለን ተማምረናል ማለት ነው። ኦሊጎፖሊ ኮሊሲቭ እና ነን ኮሊሲቭ ብለን ከፍለን እንደተማማር ለመግለጽ ያክል ነው። በጥቅሉ እንግዲህ ስለ ማርኬት ስትራክቸር አራቱን የማርኬት ስትራክቸር አንድነት እና ልዩነት በጥቅሉ ተማምረናል። አንደኛው ማርኬት ከሌላኛው ማርኬት የሚመሳሰልበት የሚለያይበት እና ባህሪዎቹን ኢቭን ጭምር በዚህ በቻፕተር 2 በተገቢ መንገድ ለመማማር ጥረት አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃናል። የጥያቄዎቹን እንግዲህ በሌላ ጊዜ በተለይ የአንደኛ ሴሚስተር ወይም የአንደኛው ሰነ ትምህርት ከመድረሱ በፊት ጥያቄዎቹን ሰርተን በጋራ የምንማማርባቸው ይሆናል። ቪዲዮ ይሰራላችኋል ማለት ነው። እስከዛን ጊዜ ድረስ ግን እናንተ እየተለማመዳችሁ መጠበቅ ይኖርባችኋል። ለዛሬ በዚህ ይበቃናል።
የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳለባችሁ መዘንጋት የለባችሁ።